जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज गुड फ्राइडे लंका पोड़ी बैशाख मास बा मेष मास 5 दिन अप्रैल मासर 18 तारिख शुक्रवार। आज पंचमी 21 दंड 46 दिवा 2:10 पर्यंत। आज ज्येष्ठा नक्षत्र बा मल नक्षत्र 1 दंड 18 प्राय 5:59 पर्यंत। आज जन्म होता शिशु मानकर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षस गण प्रातः 5:59 पर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज पंचमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बेल अर्थात बेल भोजन निषेध। आज दिवा 2:10 पर निम्ब भोजन निषेध। आज शुभ कर्म कहले 19 नक्षत्र प्रथम पाद गंड और मंगल मेध एवं तृतीय पाद विद्ध हेतु अद्य दिवा 12:16 पर संध्या 6:33 मध्य रात्रि 12:51 पर शेष रात्रि मध्य 19 नक्षत्र विवाह पाणी ग्रहण। आज जदि देखा अद्य 19 नक्षत्र पुंसवन सीमंत नयन निष्क्रामयन चूड़ाकरण विद्या आरंभ ऋकुवेदी व्रत पयन किंबा गृहारंभ प्रवेश गृह प्रवेश देवता प्रतिष्ठा तरु रुद्र प्रतिष्ठा औषध करण सेवन हल प्रवाह ये सब वृक्ष रोपण धान्य स्थापन ये सब। आज अशुभ बेला पर यदि नजर दबा 12 बेला और काल बेला दिवा 8:32 पर 12:12 मध्य काल रात्रि 8:49 पर 10:22 मध्य। आज जदि अमृत योग विषय जानिबा प्रातरु दिवा 7:04 मध्य एवं 7:52 पर 10:16 मध्य। आज 11:52 पर 1:28 मध्य एवं 3:39 मध्य रात्रि 7:38 पर। माहिंद्री योग कथा जदि आम कहवा रात्रि 10:56 पर 11:44 मध्य। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि रो राशिफल देखुतला भाई भणी मानक पई कोन आसुची जहा कि मोर शुक्रवार 18 तारिख शुक्रवार अप्रैल मास रे कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथम मेष राशि शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आसी बहुत बड़ा परिवर्तन हो पारे कैरियर क्षेत्र में। लक आपन को साथ दब। आज जदि भल कर्म करेंगे तो भगवान आपन को बहुत सहाय हेबे। आपन को लक्ष्य स्थल आप पहुँचे। वर्तमान जदि आम कैरियर भीतर कहवा परिवर्तन आसीनी तेबे आपन को करने को पड़ो आहरी नुआ किसी शिखा पड़ो। चैलेंज हेले भी पछघुंचा देवे नहीं सामना करने को पड़ो। पैसा संचय करूँ वर्तमान ना आग को माने प्रपोजाल किसी जना जाऊँगी कारण केतबेले आवश्यक पड़ पारे। रिलेशनशिप भल रहिबो। ये कार्ड कहूँ आपण आपण जीवन किसी शक्ति आने आपण इच्छार शक्ति आनी पारिबे। चेष्टा जारी रखंतु मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने। एई मेष राशि भाई भणी माने जदि मु कहबी आपण आज जदि उचित न्याय धर्म पथरे न चलिबे जसहानि हेई पारे। जदि न्याय उचित धर्म पथरे चालुचंती ताले आपण निश्चित भाव में सफल सीमा रे पहुंचबे। जदि मु मेष राशिंकर भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय किंबा चाकरी विषय में कहबी मन रखंतु निज कार्य और दक्षता द्वारा कृतकार्य आपण माने हेई परिबे। वाणिज्य व्यवसाय इंजीनियरिंग जंत्रपाति खनिज द्रव्य कृषिजात द्रव्य ठिकादार भूमि क्रय विक्रय जहाँकि मध्यस्थिति जाकु कहती चाकरी और अन्य शांति श्रृंखला सेवा शल्य चिकित्सा बैंक जीवन बीमा किंबा इंजीनियरिंग विभाग में आपण शीघ्र उन्नति करेंगे। ये सब जी जो पोजिशन अच्छा से पोजिशन में जोगाजोग करूँ निश्चित भाव में आप सफलगामी हे। एवं आसतु देखा वृष राशि
विषय मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने समय कौची आपण निजको देखंतु कोन करिवे केउ लाइन ले जिवे ये सब किछि आपण जानिबे सब आपण अन्य माने कोन करचंती कोन नाही ता ऊपर ध्यान दियंतु नाही निजर करियर ऊपर आज व्यवसाय ऊपर ध्यान दियंतु लोक माने आपण को कोन कहिबे कोन करिवे से कथा को आज ध्यान दियंतु नाही आपनकर कर्म को विचार चलिछि आगो को बहुत बड़ डिसिजन नबा को पड़ी पारे से डिसिजन केबे भी भूल हेइ न पारे जदि अतीत रे आपण परिश्रम करिथिबे कष्ट करिथिबे आपनक परिश्रमर फल निश्चित मिलिबो जदि कष्ट न करिथिबे मन भितर दुश्चिंता लागि रहिबो मन भितर अवश्य दुश्चिंता टिके आज रहिबो काले आपनकर किछि हबो न हबो सफल हेबे न हेबे एम्ति भावना मन भितर को आज आसी पारे तेनु आपण आज जहाँ भी किसी करंतु ना कहीं पूर्व जदि जहाँ कर्म करिथिबे तार फल जदि अपेक्षा करिसंती ताले निश्चित सफलता होबो कारण विचार रे उचित विचार भगवान ही करितांती ये जजमेंट कार्ड अछि आपण कोन करिसंती न करिसंती तार फल आपण को प्राप्ति करिवार जोग अछि जदि किछि भी न करिथिबे तो दुश्चिंता आपण को निश्चित भाबरे घारिबो तबे मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने आपण मानकर भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय बा चाकरी अन्य विषय में जदि पदे कहबी मन रखंतु वृष राशि भाग्य अर्थ कर्म बेस आशाप्रद होइथाय निज चेष्टा रे अर्थ उपार्जन और भाग्य वृद्धि हबो कर्म क्षेत्र में स्थिरता आवश्यक अछि चाकरी सह कृषि मत्स्य चाष डायरी फार्म कुकुड़ा पालन उपार्जन आशा अधिक वाणिज्य व्यवसाय कथा कहले स्वर्ण धातु रत्न पत्थर शौकीन द्रव्य वस्त्र खाद्य शस्त्र जहाँकि रासायनिक द्रव्य शुभ आपण होइताय आ चाकरी जो मैंने आशायी अछंती बा योग्यतार अछंती सेमानक कथा कहले जहाज इंजीनियरिंग विमान बंदर बैंक रेलवे जीवन बीमा पुलिस आयकर विभाग एमान पई बहुत शुभप्रद होइताय विजय हासिल मध्य करिथांती एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने ये 7 ऑफ कप कार्ड आसीची द्वंद्व भितर आपण अछंती बहुत अपॉर्चुनिटी आपण हाथ को आसीबो को माने द्वंद्व भितर अछंती कोउटा करिवे कोउटा नाही छंदी हेबे आपण मन को शांत रखि दियंतु भाबंतु आपण कोन करिवे आपण को ठीक जोटा लागुची आपण से ही करंतु अन्य ऊपर ध्यान दियंतु नाही नले एमिति द्वंद्व भितर रहिले जा भी अपॉर्चुनिटी आपण को हाथ रे अछि सब चली जाई पारे शांत मन रे भाबी कि निष्पत्ति नियंतु ये नेगेटिव कार्ड अवश्य आसीची हेले जा भी आपण मन कहूची करंतु आपण सफलता पाइबे एवं प्रतिष्ठा लाभ मध्य करि पारिबे तेबे मिथुन राशि रो भाई बणी माने आपण मानकर भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय विषय जदि मु कहबी आपण आर्थिक दिग अनिश्चितता मध्य गति करिथाय सब बेले बेसी आशा करी विश्वास करी हाथ पांठी बहुत खर्च खसांती व्यवसाय स्थिर बुद्धि आवश्यक थाए धीर स्थिर भाव में गोटे बाछिले शुभ फल होता है 30 वर्ष पर भाग्य वृद्धि होता है वाणिज्य व्यवसाय ऋण आदान प्रदान लुगा पोटा चारा परिवार ड्रेस प्रेस प्रकाशन एजेंसी ये सब दिगरे भल होता है चाकरी कथा जदि आमे कहबा आईनिक शिल्पी अस्त्र चिकित्सक ज्योतिष इंजीनियरिंग साहित्यिक लेखक सांबादिकता ये सब दिगरे मिथुन राशि व्यक्ति माने अग्रिम अधिकार लाभ करितांती सफल मध्य होइतांती एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि ये 6 ऑफ वांड्स कार्ड आसीची आपण सबुआडू सपोर्ट आपण को मिलिबो उत्साहित रहिबे आपण को भीतर आत्मविश्वास बढ़िबो आपण चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन रहि पारे चांस भी बहुत रहउची भलो पॉजिटिव अनुभव करिवे समस्त आपण को सपोर्ट करिवे गाइड करिवे कोनोसी काम को हाथ को नेउचंती सेतिरे आपण को सफलता मिलिबो लव रिलेशन कली झगड़ा थिले ता जल्दी समाधान हो जिवो जदि भी कोनोसी रोग बहुत दिन धरि थिला ता भी मध्य सेतु शीघ्र भल हो जिबार संभावना रहउची तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने आपण मन भितरे एक व्याकुलता रहिबो किछि गोटे पाइबाकू किछि गोटे करिबाकू से व्याकुलता अवश्य पूर्ण होबार संभावना निश्चित भाव में अछि तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने आपण मानकर भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय विषय कहले मन रखंतु भाग्य धीरे धीरे वृद्धि होता आपन जीवन में मध्यवर्ती जीवन में अर्थ लाभ होता है अन्यर साहाय्य द्वारा आपण आगे जाती कर्ममय जीवन में अनेक बाधा विघ्न आशा करा वाणिज्य व्यवसाय कृषि कर्म शस्य कारोबार गृह भूमि व्यवसाय रास्ता निर्माण ठिकादारी किंबा वैदेशिक द्रव्य आमदानी जलजात द्रव्य क्षीर रासायनिक पदार्थ मनोहरी ये सब आपण शुभ होता है चाकरी कथा कहले मन रखंतु आयकर बिक्रीकर बंदर बैंक जीवन बीमा रेलवे वाणिज्य विभाग ये सब आपण लाइफ में शुभ होता है जदि भी योग्यतार था जी जो पोजिशन अच्छा से आशा अनुसार काम कले निश्चित भाव में सफलता प्राप्ति हे एबे आसतु देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि ये सुंदर कार्ड आसी एस ऑफ वांड्स कार्ड आपको सफलता जल्दी मिलबार अच्छी कौन भी नुआ काम आरंभ करूँ आपको सफलता निश्चित मिल ईश्वर को आशीष आपको साथी अच्छी नुआ चाकरी अपॉर्चुनिटी आसीपे नुआ व्यवसाय सबुति आपको सफलता मिल निज दक्षता पर भरोसा रखु भगवान को आशीर्वाद आपको साथी अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी कई नूतन बंधु जोड़ी हो पारे मन खुशी हो पारे जहाँ भी अच्छी आपण निश्चित भाव में दिन भल अच्छी तेज आज आनंद
ସୁଭୋଜନ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମକୁ ରୁଚିଲା ପରି ହେଇଥାଏ ଆପଣ ସେପରି କିଛି ଭୋଜନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଗୁଣ ବଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ। ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆଶାଯୁକ୍ତ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆଶାଯୁକ୍ତ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କାଠ ପଥର ସୁନା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂତା ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ତେଜରାତି ହୋଟେଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମରିକ ପୋଲିସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗଲେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କାମ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଲଭ୍ କଥା କହିଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଆଗରୁ ବାନ୍ଧି ବି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପବ୍ୟୟ କିଛି ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କନ୍ୟା ରାଶି ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ରାଶି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କୃଷି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟକୁ ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକାଶନ କାଗଜ ପ୍ରେସ୍ ଠିକାଦାରୀ କୋଇଲା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ରହିବ। ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଅର୍ଥ ପାଇବେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରହିବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁମଧୁର ଦିନ ଅଛି। ଆଜି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନିକିତିର 2 ପାଲାର ଟଳମଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ 47 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିରାଶ ଘଟିବାରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପୁସ୍ତକ ବସ୍ତ୍ର କାଗଜ ଔଷଧ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୁଏଲାରୀ ଲୁହା ମାନେ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କେମିତି କରିବେ। ହଡ଼ବଡ଼ ନ ହୋଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାକୁ କାମରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯାହାକି ପଇସା ବି ମିଳିବ, ଧନ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମିଳିବ। ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆପଣଙ୍କର କହିବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଦୃଢ଼ ବିଚାର ବଳରେ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ସୂତ୍ରରୁ ମୋଟା ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରୋକ ଠୋକ କଥା ଯୋଗୁଁ ଯାହାକି ମତ ବୈଧତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କୋଇଲା ଯାହାକି ଦୁଗ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ଲଟେରୀ ଭୂମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ କଳକାରଖାନା ଆୟକର ବ୍ୟାଙ୍କ କୃଷି ଦପ୍ତର ଜୀବନ ବୀମା ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି ଇଏ ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଧର୍ମ କର୍ମ ମାନିବାକୁ ଆପଣ ବିବେକ କହିବ। ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଉଦାସ
ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହୁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହାତ ଛଡ଼ା ବି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେହି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ କର୍ମ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଭକ୍ତି ରହିବା କଥା ରହିବ ଏହା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭପ୍ରଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆପଣଙ୍କର କହିବି 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଧନ ମିଳିବା ଆଶାଯୁକ୍ତ ହୁଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଗଜ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ରେଶମ ପଶମ ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହାକି ଅଂଶୀଦାର ବ୍ୟବସାୟ ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଚାକିରି କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଆଇନ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଗ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ये पेज ऑफ कप कार्ड आसी बहुत टैलेंट कार्ड आपन पाखक किसी अर्थ आसबार जोग अच्छी बर्तमान नुआ किसी शिखा नुआ किसी करवा भावी चिंती करूँ कारण क्षति हो संभावना रोचे ଆପଣ ଯତ୍ନ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାଣିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନୂଆ ରିଲେସନ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ହେଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ କିଛି ବି ହେଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ବିଫଳତାର ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ ଶରୀର ମାନେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବି ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ 30 ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବାଟକୁ ଟିକେ ଆସିଥାଏ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଗଢ଼ିବେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ରହିବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଳ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ଚାକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ରେଲୱେ କୃଷି ଦପ୍ତର କିମ୍ବା ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଖଣି ଅସ୍ତ୍ର ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚାକିରି ଆକାଉଣ୍ଟ ବୈଦେଶିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୈତିକ ଶୁଭ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାତଥା ଭାବରେ ଶୁଭର ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ये जो कार्ड आसी ये 10 ऑफ कप कार्ड आसी आपनकर फैमिली लाइफ आज बहुत भल रोची लोक सपोर्ट करेंगे आपण मुंड उपर किसी हटि जबार लोक देखा जाऊँगी छोट मोट पार्टी करपारती जहाँ भी कार्य करूँ ना कहीं सफलता अवश्य प्राप्ति हम मनी कैरियर व्यवसाय को नजर कले मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने कार्य क्षेत्र में बहुत भल रही भी कौन बड़ कम प्रोजेक्ट कर मिलमिशी कम करूँ भल सफलता आज आपको निश्चित भाव में मिल कुंभ राशि भाई भाई मैंने सुख संभवर दिन अच्छी निश्चित भाव में सुख प्राप्ति हम ए सन्देह कर किसी ना तेरे कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपणकर भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय कथा मुझे कहबी निज भाग्य निज हाथ मुठारे मार्ग बाछिबा उपरे निर्भर करुछि 25 वर्ष बयस बेलू भाग्यर परिवर्तन होगा स्वाभाविक अन्य संपत्ति पाइबा जोग थाए व्यवसाय 40 वर्ष बयस पर जाकि उन्नति परिलक्षित होता है चाकरी रे श्रद्धा न थाए मध्य बयस स्थिरता आसे चाकरी और अन्य बैंक जीवन बीमा कथा मुझे कहबी विमान बंदर किंबा पुलिस कारखाना परिचालना हिसाब पत्र कार्यक चिकित्सा शास्त्र इंजीनियरिंग कार्य ये सब दिगरे आपण चेष्टा कले यथार्थ तथा भाव में सफल प्राप्ति होता एबे आसंतु देखिबा मीन राशि को विषय मोर प्रिय मीन राशि ये 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी कष्ट टी आज आपको बर्डन किसी रही पारे कौन खराब स्वप्न देखी डरवा किंबा नेगेटिव कथा भाविबा ए कारण आपण चारिपाखे गोटे खराब वातावरण सृष्टि हो पाए आपको एमती लगिपारे रिलेसन कौन खुशी भी देखा जाऊना समस्या चलबार जो देखा जाऊँगी मनर जंत्रणा किसी रोचे सिंगल थी भाई भाई मैंने आप अतीतर कथा को दुख को पासरी दिंतु अतीतर कथा को भावतु ना आगक बढ़ी चलतु भल दिन निश्चित रही मनी कैरियर क्षेत्र में आपको चाकरी खुशी ना ओभरलोड कारण थकापण आज लगिपारे व्यवसाय क्षेत्र में काम प्रेसर फाइनेंशियल क्षेत्र में अधिक चिंतित रही अधिक चिंता नक अर्थ को मैनेज करूँ मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई मैंने आज शरीर उपर टे जत्न नियंतु शरीर रोगग्रस्त हबार जो देखा दूसरी से ध्यान दिंतु तेरे मीन राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे भाग्य अर्थ कर्म व्यवसाय कि अन्य विषय किसी पदे कहि मन रखु विभिन्न दिगरु भाग्य उन्नति संभव आपंकर होता है
ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତି। 36 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବା ଆଶାଯୁକ୍ତ। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସଚ୍ଚୋଟ ଗୁଣ ଯୋଗ ବି ମାନେ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ସୁନା, ରତ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ତ୍ର, ତୈଳ, ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜମି ଜମା କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ପରିବହନ, ପ୍ରକାଶନ, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ସରି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପସନ୍ଦ ହେଉଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।